Na ano? Cellphone. Bale, nakalimutan yung password. Ang unit nito ay A5S. Ngayon, yan. Tatanggalin natin. Ito yung gamit. Yan. May ano pa to eh. May Google account pa to eh. Pag na-bypass na natin itong password, may Google account pa na i-bypass din. Yan. Simulan na natin. Ayan na. Ito. Bale, pinatay natin to. Inoff. Yung cellphone na i-bypass natin. Bale, sinaksak natin yan. Ngayon, connect natin yung USB cable. Bale, click natin to. Itong A5S to. A5S. So, try natin factory reset. Yan. Bale, hintay natin. Bale, try natin. Pindutin natin yung volume. Up and down. Tapos, saksak. Up. Pagbukas, ulitin natin. Yan. Patay na lang natin muna. Tapos reset na lang natin muna itong phone. Yan. Volume up, tas power. Hold nyo lang yan. Nung nagtuloy, ulitin natin. Ibahin naman natin, sa down naman. Yung down, volume down, tapos power. Hold lang yan, hindi nyo bibitaw. Pag lumabas na yung upo, saka nyo bitawan yung power. Yan. Patayin ulit natin. Patay. Down, volume down. Tapos power. Hold lang. Hanggat lumabas. Bitaw. Hintayin natin lumabas yung ano, recovery. Yan. English. Wipe data. May password. May password pala. Ulitin natin. Ayan, volume down and up. Pindutin. Hold lang niya. Yan. Yan, nakita nyo na ano, nag-read. Yan. Bale, click natin ito eh. Nasa baba.
Yan. Bale, ang pinindot natin kanina, ito pa lang. Tinry natin ano, save format. Ayan. Save format. Sunod natin gagawin itong FRP. Yan. Sunod natin yan. Hirap, mawala tagahawak eh. Bale yan, pag na-reset natin, na-reformat natin, ito yung lumalabas. Yan. Ano yan? Oo, ano? Oo, ako na. Skip. Ano ulam natin ka? Itlog. Lang. May tubo na ba? Oo, ano rito, sityo naman, nakausap ako. Bale, kininik natin yan sa wifi. Hmm? Ding, 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 ding. 11 Rapbox 1s, 12 Ano ba kayo? Rapbox 2. Yan ang may password. Off ulit natin, patayin natin ulit. Tanggalin na natin yung ano, Google nya, Google account. Erase FRP. Ito. Dali ito. Yan, continue ulit natin. Parang kanina lang. Wag na natin to ano. Wag na natin post. Tuloy-tuloy na natin. Walang cut-cut. Yan. Yung sign in niya, tignan niyo po. Yung sign in, meron ng skip. Pag ganyan po, skip niyo na lang. Skip. Tapos skip. Accept. Skip. Skip. Continue. Set as a new Oppo phone. Get started. Yan na po. Okay na po. Wala na pong password. Wala na ano. Na-open na natin. Yan. Yan. Hanggang dito na lang po. Paki-subscribe. And paki-click po ng notification bell. Paki-like. And comment kung saan po nakarating tong ano, video na to. Hanggang dito na po. Bye-bye.